Şey yapacak. Gel buraya, yapacağım. Saya mau kemudahan ini ya. Hallo, hier rein. Squat. Ne yapıyorsun? Bak. Yazdı. Geliyorum.
Arkeolog mu? Hani izin alınması gerekiyormuş. Ne yapmaz? Başka bir zaman Yok. So, hast du irgendwas, wonach du gezielt gucken möchtest? Im Prinzip, ich hätte gerne weiße grüne schwarze. Ja, gut. Nee. die Arme nach oben, die jubeln. Ja, perfekt. Als Marketing? Ja. Okay, danke schön. Wenn das wo es war? Weil da haben wir Würzburg, Frankfurt, da haben wir nichts, ne? Und groß, da sind wir echt schlecht aufgestellt. Çanta yok diyor. My legendary sunset. Ja,
Machen Sie. Hallo, Granat. Press. Schön aber, ehrlich. Canım benim. Dedim bak bak şöyle. Ya ya. Bir euro ne kadar iyi? Irmağın yukarısında biraz alırsa var.